दिस इज विराज सप्रे द वॉइस ऑफ फोंडा। आज जोफिल नगरात दनपारां 2:30 ते 3 हाजे दरम्यान दिसता म्हाका एका युथाक किडनॅप केलो। भर दुपारी एक स्विफ्ट गाडी दिश्टी पडटा आनी तातूंतल्यान ह्या भुरग्याक उबारून व्हेला। आश्चर्याची गोष्ट म्हटलें आज पोलीस थंय पावल्या, पूण एकूच कळकळेची विनंती आशिल्ली सगळ्यां कडेन, आमच्या पोलीस डिपार्टमेंट जावं गव्हर्मेंटा कडेन, फोंड्यान CCTV खंयच ना। आनी आज अशी परिस्थिती आहा की पोलीस घराच्या आमच्या जोफिल नगरात घराघरांनी भोंवता CCTV फुटेज मागपाक। ही परिस्थिती येवपा नाशिल्ली। जर पोलीस डिपार्टमेंट और आमचे आमदारान जावं कोणें जबाबदार तांच्यांनी जर CCTV फोंडे घातिल्ले जाल्यार ही पाळी येवपाची नाशिल्ली। आतां हे क्रायम्स रेट वाडत आसा, तरी पूण सरकाराक जाग येना की तांच्यांनी ह्या फोंड्यान ह्या CCTV घालपाची। ते केन्ना घालतले तेंय खबर ना। आज एका युथाक उबारला आनी अजून ताजो ट्रेस मेळना। आतां उजगांव सायडीन गेल्या म्हणून अशें कितें तरी मेळटा, हिंट मेळ्ळा, पूण अजुनूय ह्या भुरग्याचो अजून पत्तो लागूना। तर परत एकदां विनंती करता CM प्रमोद सावंत बाब, तितले बेगीन फोंड्या शहराक CCTV दिवचे। हांगा दिसान दीस क्रायम रेट वाडत आसा आनी ती स्टॉप करपाक हांव तुमचे मागणी करता। सगळ्यांक नमस्कार। आज आनी एक दुखद घटना घडल्या। आमी इतले दीस सांगताले की फोंड्या पुलीस स्टेशनान स्टाफ बरे मेळचे, स्टाफ वाडोवचे। फोंड्या PI, फोंड्याचे स्टाफ, फोंड्याचो DYSP बरें काम करता, नो डाउट। केन्नाय फोन केल्यार ते अवेलेबल जाता। पण आज फोंड्याचे बिझनेसमॅन हे मनाक आजात्यान भिल्ल्या। पेट्रोलिंग जे जाता ते रातचे आनी दिसाचे आतां 24 वरां करचे पडटले, कारण एक बिझनेसमॅनाक आज गाडयेन तुंबून स्विफ्टान ताका व्हेलो, ताची संपूर्ण फॅमिली भिल्या। आय डोंट नो व्हॉट इज गोईंग ऑन। हो सबका साथ सबका विकास आमी म्हणटा एका तरेन, म्हाका खबर ना की कोणाचो विकास कितें चल्ला। आमी जर अशें जावपा लागले फोंड्यान, गोंयान जावपा लागले ह्यो गजाल्यो, आतां फोंड्या काय समुद्रय ना, फोंड्या काय कॅसिनोय ना की बाबा लोकांक कोणाक तरी ब्लेम करपाक की हो आयलो तो आयलो केलें म्हणून। हे अक्षरशः म्हाका दिसता ही भयानक स्थिती जी चल्ल्या। ताज्या खातीर हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की बरो स्टाफ हांगा घालचो आनी वाडोवचे, PSI बी हांगा आनी डिपार्टमेंट वाडोवचे। फोंड्या तालुका हो मोठो आहा आनी फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमकां नव्यो गाडयो दिवच्यो, पेट्रोलिंग जावचें आनी लोकांक जे कोणाक धरला तेंचे लायफ हे तांच्या फॅमिलीक, तांच्या आवय बापायक, तांच्या भुरग्यांक खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ते निश्काळजीपणां ना करत जाता तितलो स्टाफ वाडोवन ह्या मनशाक वाचोवपाचें आनी ताका परत हाडपाचें हांव देवा कडेन मागता। आनी त्याच प्रमाणे फोंड्या पुलिसा कडेन मागता। म्हाका आतांच एका फॅमिली मेंबरान सांगलें की फोंडा PI आनी पुलीस तांकां भरपूर मदत करता। हांव त्याय बाबतींत तांकां देव बरें करूं म्हणटा। पूण ह्यो गजाल्यो कित्याक घडटा आनी आज जर ह्यो फोंड्या किडनॅपिंगाच्यो दिसा उजवाडे गजाली घडल्यो जाल्यार आमच्यो चलयो, आमचे ल्हान भुरगे जे शिकपाक वतात, आमचे जे आवय बापूय जी कामाक वतात, ही सेफ उरतली की ना, ही मोठी गजाल आसा। म्हाका दिसता आतां जो डिफेन्स म्हणून आमी जो करता तो म्हाका दिसता फोंड्या आनी गोंयान आमच्या मनशांक सांबाळपाक, नाल्यार कोणीय बरो आज जर बिझनेसमॅन आसत, फॅक्टरी ओनर आसत, कोण ज्युवेलर आसत, कोण दोतोर आसत, अशें जर किडनॅपिंग करपाक लागले जाल्यार भोंवपाक सुद्दां भंय। एक कोण तरी येता पंच आनी कोणाक तरी गाळी घालता आनी तांकां मारपाक वता, म्हणटा सर ती केस सोंपना, म्हणटा सर आज एबय दुसरी केस की काडल्या आनी स्विफ्ट गाडयेन एकट्याक कोणाक तरी उडोवन घाला। हे कोणाचो हात आसा हाका, कोणाचो सपोर्ट आसा? हांकां कोण तरी गॉडफादर मेळ्ळा, कोण हांकां सपोर्ट करता की हे इतले कापास्ताद कामां करपाक लागल्या? म्हाका दिसता दोतोर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर हांच्यांनी ह्या गजालीचेर लक्ष घालपाक जाय आनी फोंडेकारांकूच न्ही अख्ख्या गोंयकारांक ही म्हाका दिसता सेफ्टी दिवप ही मोस्ट इम्पॉर्टंट। अदरवायज इट्स ऑफ नो यूज। बरें जेवले, बरें खालें आनी जर कोणी किडनॅप करून व्हेलो आनी तुका मारलो जाल्यार ते फॅमिली उतर कितें? आनी मेल्याकी मागीर 10 लाख 20 लाख जर गव्हर्मेंट दिवंक सोदता जाल्यार ते आमकां नाका। आमकां जाय ती सेक्युरिटी जाय, लोकांक सेफगार्ड जाय। सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन टुडेज लायफ एंड वी एक्सपेक्ट द गव्हर्मेंट टू हॅव द सेफ्टी फर्स्ट, to support the people with the safety, to support the businessmen and people in Ponda. Business करपी लोकांक security दिया, support दिया, 24 तास पेट्रोलिंगाच्यो गाडी दवरा, कित्याक फायनली वी आर पेइंग द टॅक्स एंड हेल्प द पीपल ऑफ पोंडा। थँक्यू।